नमस्कार बंधुगण आपण समस्त को ओडिया ज्ञान यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत। दर्शक बंधु आगक आसुछि पवित्र महाशिवरात्रि व्रत। देवाधिदेव महादेवंकर समस्त व्रत मानक मध्यरे सर्वश्रेष्ठ व्रत हेउछि महाशिवरात्रि बा जागर महापर्व। दर्शक बंधु आज भिडियोटी रे आमे जानिबा एही वर्ष 2026 मसिया रे केउ दिन केउ तिथि रे पडुछि महाशिवरात्रि व्रत एवं एही दिन किपरि भाबरे पूजा पाठ कले महादेव प्रसन्न हेबे एवं शिवरात्रि दिन केउ भूल सब करिबा नाही, बेलपत्र समर्पणर नियम कौन रहिछि एहीपरि अनेक नीति नियम विषय रे आजिर ए भिडियोटी रे जानिबा। सब किछि जानिबा पाए एही भिडियोटी को स्किप न करि शेष जाए निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे गोटे लाइक करंतु। आम चैनल रे प्रथम थर भिडियो देखुतिले चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव अवश्य लिखंतु। दर्शक बंधु फेब्रुआरी 15 एवं 16 तारीख दिन चतुर्दशी तिथि रहिछि, तेणु ए वर्ष द्वंद्व रे रहिछि फेब्रुआरी 15 किंबा फेब्रुआरी 16 केउ दिन रे आमे महाशिवरात्रि पालन करिबा। पवित्र फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को आमे महाशिवरात्रि भाबरे पालन करि थाउ। तेबे आसंतु जानिबा पांजिका अनुसार केउ दिन पालन हब महाशिवरात्रि व्रत। चलित वर्ष फेब्रुआरी 15 तारीख रविवार दिन पालित हेब महाशिवरात्रि व्रत। शिवरात्रि बा जागर हेउछि रात्रिकालीन व्रत। दर्शक बंधु आमे आमर पर्व पर्वाणी गुड़ी को सूर्योदय आधार रे पालन करिथाउ। जेउ पर्व पर्वाणी दिन समय रे उपवास रही पालन करा जाए ताहा सूर्यंकर आधार रे पालन करा जाए। मात्र महाशिवरात्रि व्रत जेहेतु रात्रि समय रे उजागर रही पालन करा जाए, तेणु रात्रि समय रे चतुर्दशी तिथि रहुछि कि नाही ताहा धरा जाए। फेब्रुआरी 15 तारीख संध्या 5:05 रु आरंभ हेउछि चतुर्दशी तिथि। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि रे स्वयं देवाधिदेव महादेवंकर स्वयं लिंग आविर्भाव होइथिला। सेहि पई आमे सही दिनटी को महाशिवरात्रि भावरे पालन करिथाउ। फेब्रुआरी 15 तारीख संध्या 5:05 रु चतुर्दशी तिथि आरंभ हेउछि एवं एहा रात्रकालीन व्रत होइथिबारु फेब्रुआरी 15 तारीख रविवार दिन आमे जागर महापर्व बा महाशिवरात्रि व्रत पालन करिबु। जप तप उपवास ध्यान पूजा अष्ट प्रहर रे ही एही दिन पूजा करा जाए। दिन एवं रात्रिर जो प्रहर रहिछि माने मोट 8 प्रहर, एही दिन अष्ट प्रहर रे ही महादेवं को पूजा अर्चना करा जाए। दिन रे एवं रात्रि मध्य शिवलिंग को अभिषेक करी पूजा करा जाए। सकाळर सूर्योदय ठारू आरंभ करी दिन रे जो 4 प्रहर रही अछि 3 घंटा को गोटे प्रहर अर्थात गोटे बेल बा 4टी प्रहर जेमिति 12 घंटा दिन एवं राति मिसी मोट 8टी प्रहर बा 12 24 घंटा। शिवरात्र दिन अष्ट प्रहर रे दिन और राति मिसी पूजा अर्चना करा जाए। क्षीर दही घी महु 4 प्रहर रे महादेवंकर सबु जिनिस रे अभिषेक करा जाए। ता सहित गंगा जल एवं शुद्ध जल रे मध्य अभिषेक करा जाए। तेबे दर्शक बंधु वर्तमान आसंतु जानिबा महाशिवरात्रि पालन करिबारे आपण माने केउ भूल करिबे नाही। महादेवंकर पूजा निष्ठार सहित एवं नीति नियमर सहित पालन करा जाए। एमिति किछि भूल अछि जाहाकु कले महादेव अत्यंत क्रोधित होइथांती बोली मान्यता रहिछि। कारण कुहा जायछि तपे बर नहेले कोपे बर। महादेव हेउछंती आशुतोष। भक्तंकर अल्प पूजा पाठ रे जेपरि खूब संतुष्ट होई जानती, ठीक सेही परि विधि और निष्ठार पालन न कले महादेव क्रोधित मध्य होइथांती। दर्शक बंधु महाशिवरात्रि दिन भूल रे मध्य शिवलिंग उपरे तुलसी पत्र चढ़ाइबे नाही। गणेश एवं शिवंक पूजारे तुलसी पत्र वर्जित अटे। एहा सह हलदी सिंदूर मध्य शिवंक उपरे चढ़ाइबे नाही। एहा सहित
ପଇଡ଼ ଓ ନଡ଼ିଆର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକମାନେ ପଇଡ଼ର ପାଣି ଏବଂ ନଡ଼ିଆର ପାଣି ନେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଶିବଲିଙ୍ଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିକ୍ରମା କରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଶିବଲିଙ୍ଗର ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ପାର୍ବତୀ କୁଣ୍ଡ ବା ନେତ୍ରନାଳକୁ ଡେଇଁକି କଦାପି ବି ଯିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିକ୍ରମା କରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ହେଉ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡା ଫଟା ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପାପର ଭାଗିଦାର ହେବେ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ 11, 21, 51 କିମ୍ବା 108ଟି ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବେଲପତ୍ର ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ବେଲପତ୍ରରେ ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି କିମ୍ବା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ହରି ଏବଂ ହର ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ, ସେଥିପାଇଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ହରିହର ଭେଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରି ନିଜ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ କାହାରି ବି ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାରି ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଟୁ ବଚନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଳି ଝଗଡ଼ା ନ କରି ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଦିନ ବେଳେ ଏବଂ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହି ଦୀପ ଜାଳିବା ସହ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଚୁଟି, ଦାଢ଼ି, ନଖ ଆଦି କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମାଛ, ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଭଳି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କଲେ ଜଳ ଏବଂ ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ସାରି ଫଳାହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ଘରେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ସ ବା ମାସିକ ଧର୍ମ ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଉପବାସ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଛୁତକ ମୁତକ ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ବ୍ରତଟିକୁ ପାଳିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଯେତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ନାମ ଜପ କରିବେ ସେତେ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ରାଗରୁଷା ଭୁଲି ଆପଣମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।